Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikoum في هذا الفيديو جديد. Donc, on va voir comment structurer une algorithme. Donc, ici, on a déjà vu que le langage C, ce sera le langage avec lequel on va traduire les algorithmes diagonaux. Donc, d'abord, on va voir qui fait le programme au langage C. Qui fait la structure minimale اللي خاصها تكون عندنا باش اننا نديرو exécution ديال داكشي اللي غنديرو له traduction. Donc ici, on a déjà la structure de l'algorithme, c'est comme ça, toujours les mots-clés, donc les 4 mots-clés, pour le nom de l'algorithme, la déclaration des variables, ou les étapes, ou là, les instructions à faire. Donc après ça, donc, ce qu'on va maintenant voir, c'est comment on va donc faire la même chose avec un programme en C. Donc le programme en C, toujours la première chose, c'est la partie. Donc, include studio.h, qui va importer les bibliothèques. Donc, ici, tu vas importer les bibliothèques nécessaires. C'est-à-dire, ici, il y a d'autres include include math.h et ainsi de suite. Donc, les bibliothèques, tu as la possibilité de des fonctions déjà définies ou la prédéfinie. بحال هذيك printf donc scanf اللي غنخدمو بهم donc باش نديرو l'écriture et la lecture راه ce sont des fonctions اللي كاينين في هاد لا بيبليوتيك اللي هي studio.h donc هاد لا بيبليوتيك studio.h donc جات من هاد studio سي ستاندار std سي ستاندار جو بونس هكا كتكتب اوكي عندنا هاديك io donc هاد i c'est pour input donc باش تفهمها ما تبقاش عاوتاني تقول ستوديو ولا شي حاجه كوم سا دونك راه استديو ولا تقول ستوديو اوكي دونك output دونك هذه هي المعنى ديالها هاد لي بروميي سي بور ستاندار سيتادير شي حاجه ستاندار شي حاجه دونك تستعمل بزاف دونك input دونك هذا input donc c'est pour l'entrée, c'est-à-dire les entrées sorties, les que nous faisons dans l'algorithme, ou on a l'output c'est sortie, c'est-à-dire que les règles sorties. Donc les fonctions les règles l'entrée sortie qui est la bibliothèque, ok? C'est-à-dire que les fonctions les règles détectent les règles tapées chez حاجة في الكلافيي هما ديال l'entrée وبالنسبة للسورتي هما ديال l'écran مثلا باش تافيشي لك شي حاجه هما لي سميتو لي فونكسيون دو سورتي دونك هنايا هاد لي فونكسيون غيكونوا في هاد لا بيبليوتيك تنحطو توجور هاد البارتي باش اننا نقدروا نستعملوا دوك لي فونكسيون ابري سا خصنا نحطو لا فونكسيون مين دونك بالنسبه لي فونكسيون توجور تكون عندك السميه د لا فونكسيون تتفتح هاد لاكولاد هاد لي بارونتيز باردون et après ça تتفتح لي زاكولاد دونك تتفتح لا بروميير اكولاد وهنا لا دوزيام اكولاد دونك لا بروميير كنسميوها لاكولاد اوفرونت وهادي لاكولاد فيرمونت دونك هادي on peut dire que c'est le début ديالنا هي هادي début ou ça on peut dire que c'est le fin ديالنا donc في البروغرام ok et après ça on traduit la fonction تنسميوها la fonction principale donc on traduit les accolades للداخل اش غنبقاو تنحطو ديكلاراسيون دي فاريابل هادشي اللي كاين عندنا في الالغوريثم تنحطوه ici في الاول و après ça on va mettre les étapes de l'algorithme ou là هادوك les instructions à suivre pour résoudre le problème ok donc c'est comme ça on fait بالنسبه للونغاج سي الا كتبتي دابا في الكومبيلاتور ديالك ولا الاي دي يو ديالك الا كتبتي هادشي donc ودرتي دوك les instructions et tout ça donc c'est ça donc le programme ديالك غيتيكزيكوتا sans problème voilà il est qu'un syntaxe هو هذاك donc c'est ça donc toujours c'est ça la structure minimale اللي خاصك تبقى دير دونك هادي غيكون عندك ضروري وهنايا غتبقى تبدل على حسب داك البروبليم اللي عندك ولا داك ليكزيرسيس دونك خاصك تبقى تبدل هاد لو كونتوني اللي غيكون لداخل donc après ça inchallah ce qu'on va voir c'est la notion d'identifiant donc l'identifiant اللي شفنا déjà في l'algorithme on va voir
les différences principales, l'identifiant في le langage C ou l'identifiant في l'algorithmique. À la prochaine, Inch'Allah.